Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sanvaris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan IELTS Listening, khususnya section terakhir yaitu section 4. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, section 4 ini rata-rata pertanyaannya adalah completion. Dan teman-teman pasti ingat ya, completion questions itu adalah jenis pertanyaan yang kita bahas pertama kali, baik itu di listening dan juga di reading. Intinya kita harus mengisi titik-titik ya, dengan satu atau bahkan sampai tiga kata yang diperbolehkan oleh soal. Jadi secara strategi sebenarnya ini bukan jenis soal yang baru, tapi tetap section 4 itu akan ada tantangan tersendiri khususnya dari segi vocabulary. Nah, untuk review, ketika mengerjakan section 4, yang harus teman-teman lakukan, pertama itu adalah highlight keyword terdekat ya, dengan titik-titiknya. Karena biasanya jawaban itu akan muncul nggak jauh nih ketika kata-kata yang jadi keyword itu dimention dalam soal. Nah, selain itu kita harus pahami part of speech, apakah isian dari jawaban itu adalah kata benda, kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan. Karena kalau misalkan IELTS listening itu secara grammar nggak akan salah. Jadi kalau misalkan kita punya preposition nih sebelum titik-titiknya, nah itu akan diikuti kemungkinan besar oleh noun. Dan kalau diisi oleh adjective justru itu akan salah. Jadi apapun jawaban teman-teman kalau secara grammar salah, kemungkinan besar itu akan salah. Nah, pastikan kita bisa trace ya jawaban itu atau pembahasan listening itu sedang ada di nomor mana, karena pembahasan listening itu akan berurutan. Dan si tracingnya itu ya berdasarkan sinonim atau parafrase yang kita pahami. Jadi di soal mungkin kata-katanya apa, tapi di audionya itu akan beda lagi gitu. Jadi harus paham sinonim dan parafrase. Nah, untuk completion, jawaban itu pasti disebutkan ya di audio ya teman-teman. Jadi jangan menulis kata-kata yang tidak ada di audio, karena pasti salah sih. Jadi kalau misalkan tidak ada di audio, mungkin bukan pasti ya, tapi kemungkinan besar hampir 95%, bahkan 99% itu jawaban itu akan salah. Jadi pastikan yang kita tulis itu memang kita dengar di audionya. Dan jangan sampai salah spelling, karena kelebihan atau kekurangan huruf atau huruf S gitu ya, itu juga akan dianggap salah. Dan jawaban listening itu akan kontekstual atau logis ya. Jadi pikirkan kebiasaan atau hal umum yang terjadi pada situasi yang diceritakan dalam penjelasan. Em, tapi ini sebenarnya lebih berlaku untuk part satu ya, ketika pembahasannya itu masih sehari-hari. Kalau misalkan udah masuk ke part 4 atau section 4, itu biasanya topiknya kan lebih spesifik. Jadi bisa jadi kita memang tidak familiar ya dengan pembahasan tersebut, sehingga ya berpikir logis atau kontekstual pun agak challenging. Jadi ya banyak latihan, banyak mendengarkan topik yang beragam, itu akan membantu kita supaya familiar dengan session 4 yang topiknya itu bisa apapun. Oke, mungkin akan lebih mudah kalau kita langsung latihan. Jadi ini saya akan langsung putar ya audio section 4-nya. Teman-teman bisa dengarkan berulang kali sampai yakin, diperlambat. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Hello, everyone. You've all been given an assignment for your sociology course, which will involve giving a presentation to the rest of the group. And so today, I'm going to be giving you a few tips on how to prepare your presentations. This should help you with your current assignment, but a lot of the principles I'll be putting across will be general principles which will, of course, help you with all your future presentations. So, first of all, the most important thing to consider is your audience, and in this instance, your audience are the other students in your group. There are 3 points to bear in mind. Firstly, you need to ask yourself what they need to know. Secondly, it's useful to consider whether they'll be supportive or not. And thirdly, will it be a small group, say 3 or 4, a moderate gathering of 20 or so people, as for your current assignment, or will there be hundreds of people? Having said all that, what I'm about to tell you will apply equally to any audience. So, how do you structure your presentation? Right at the beginning, you should tell them something that forces them to pay attention.
This could be something surprising or even shocking, but it needs to be relevant. After that, you need a list of items or topics showing them what you'll be covering, rather like an agenda. And then the main part of the presentation will follow. This main part will be the detailed information you'll be presenting and could include facts, statistics, personal experiences, etc. After this, you should summarize what you've presented and close with what I call next steps. For this assignment, you could simply point the group to other sociology reference material. In other cases, you may want to suggest some actions that people can take. Now, what about the design of the slides for your laptop? Well, the important thing here is to be consistent. You need to have the same type of font and use the same color and size for the same elements. For example, all headers need to look the same. All bullet points need to be presented in the same way. And don't just stick to words. Bring the presentation to life by adding graphics. These could be in several forms, such as pictures, flowcharts, diagrams, histograms, and so on. And so let's move on now to presenting. You have your presentation prepared, and you're ready to start. Well, it's important to give a good impression from the start. So take 3 deep breaths, look at the audience, no matter how frightening they may be, and be enthusiastic and energetic. As you go through the presentation, remember to provide some variety in the way you speak. So, for example, you can talk fairly rapidly for information that may be familiar, but then slow down for more unfamiliar sections. And change your tone as you speak. Don't keep it at the same level all the way through. As I mentioned, look at your audience. A good tip is to pick people out and look at them for around 5 seconds. Not looking at the audience gives the impression that you're either not interested in them or terrified of them. Looking too long at one particular person may make them feel rather uncomfortable. There may be points in your presentation that you want your audience to really absorb, and in order to make important points stand out, you may consider adding silence right after these. It will give people time to reflect on what you've just said. Also, you may be presenting complicated ideas or technical details, but try to keep everything as simple as possible. Use simple words and as few as possible. And be clear. If you say something like, "This appears to be," it implies uncertainty. So using weak verbs such as appears, seems, could be, etc., needs to be avoided. I'll just finish off with a few thoughts on questions and interruptions from the audience. You may choose to invite questions from the audience as you go, or ask them to wait until the end. Either way, questions should be encouraged, as it provides you with some feedback on how interested the audience is and how well they're understanding you. When a question is asked, you need to provide an answer that is as accurate as possible. So, initially, my tip is to repeat it. This will ensure you have heard it correctly and will give you a few seconds to gather your thoughts. Interruptions, on the other hand, can be unwelcome, and you may get them for a variety of reasons. It's likely, however, that there's something in your presentation that's unclear or confusing. So my advice is to reduce problems by reading through your presentation beforehand and predicting potential points which could cause interruptions. You may then want to change that part of your presentation, or at least you'll be prepared if someone does interrupt you. Now, do you have any questions? Oke, so jadi itu ya gambaran untuk section 4.
dari IELTS listening. Oke, langsung aja kita bahas ya. Pertama, teman-teman harus aware bahwa ini tuh yang diperbolehkan adalah dua kata ya. Jadi kalau misalnya jawabannya tadi ada pay attention misalkan kayak gitu, itu berarti nggak masalah karena kan itu masih dua kata ya, nggak lebih dari dua kata. Oke, terus mungkin yang harus diperhatikan lagi adalah keywords. Jadi teman-teman di awal itu coba underline ya important keywords-nya seperti how bla bla bla, makes bla 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 ya, and with, needs to be mix ya of words and, lalu very, fit, and apa, occasionally add bla 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 for greater impact. Terus do not use, nanti contohnya ada appears, seems ya, and you should ya, first of all you should ya berarti hal yang pertama, minimize interruptions by kayak gitu. Nah, secara grammar, kalau misalkan ada kata how, biasanya kan kata how big, how important gitu kan ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, nanti jawaban kemungkinan akan berupa adjektif ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tadi jawaban teman-teman udah adjektif, berarti itu kemungkinannya udah oke, udah benar ya. Nah, terus lagi eh, juga ada ini ya, makes the audience ya. Nah, makes the audience itu biasanya bisa makes the audience happy misalkan ya, or makes the audience cry. Berarti untuk nomor 32 bisa diisi oleh adjective, bisa diisi oleh verb ya. With itu adalah preposition, berarti ini akan diikuti noun. The presentation needs to be, kemungkinan kalau presentasinya harus seperti apa, berarti ini akan adjective ya. Mix of words and itu akan paralel. Jadi dia akan setara dengan kata sebelumnya, berarti setara dengan part of speech-nya words, berarti itu akan noun juga, dan karena words itu plural, ini akan noun, plural juga ya. Nah, very, speed, and ini akan noun, add ya, yang ditambahkan juga akan noun ya. Lalu you should, oke ini akan verb ya, karena should diikuti oleh verb satu. By itu akan diikuti oleh noun, dan noun itu bisa juga gerund ya, yang verb ing, verb ing. Nah, ini adalah prediksi dari segi grammarnya. Jadi dari segi kosakata yang harus kita dengarkan sudah tahu, dari segi grammar juga sudah tahu, dan kita siap nih untuk mengerjakan soalnya. Memang nanti tantangan lainnya ketika kita mengerjakan itu adalah kita harus cepat ya dalam melakukan prediction-nya. Dari segi vocab dan dari grammar itu bisa langsung sebenarnya gitu kan. Dan sebenarnya ketika kita mendengarkan juga kan untuk memikirkan grammar masih bisa. Cuman jangan sampai kita terlalu terlena ya memikirkan grammarnya sehingga yang kita dengarkan tuh kelewat, akhirnya lebih gak kejawab gitu kan ya, karena bingung kosakata yang vocabulary yang dekat dengan titik-titiknya apa. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang nomor 31. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, introduction-nya lumayan panjang ya. Dan nomor 31 itu muncul sebagai poin kedua dari 3 poin. Dan tentu sebelum 3 poin itu ada introduction-nya. Jadi ini masih agak santai di awal. Karena ya kita masih mendengarkan bahasa basinya dulu gitu kan ya, belum ke jawabannya. Oke, kalau kita dengarkan. Nah, sekali lagi dengarkan ya. Ini Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Hello, everyone. You've all been given an assignment for your sociology course, which will involve giving a presentation to the rest of the group. And so today, I'm going to be giving you a few tips on how to prepare your presentations. This should help you with your current assignment, but a lot of the principles I'll be putting across will be general principles which will, of course, help you with all your future presentations. So, first of all, the most important thing to consider is your audience, and in this instance, your audience are the other students in your group. There are 3 points to bear in mind. Firstly, you need to ask yourself what they need to know. Oke, itu kan ada 3 points to bear in mind. First, what you need to know ya. Jadi jawaban akan segera muncul nih. Karena pernyataan what they need to know
yang ada di atas dari nomor 31 itu sudah disebutkan. Berarti sebentar lagi jawaban nomor 31 akan dibicarakan ya. Secondly, it's useful to consider whether they'll be supportive or not. And thirdly, will it be a small group, say 3 or 4, a moderate gathering of 20 or so people, as for your current assignment, or will there be hundreds of people? Oke. Nah, jadi tadi jawabannya sudah ketemu ya, supportive ya. Dan kalau kita lihat si how-nya itu sinonimnya adalah whether they will be supportive or not ya. Apakah mereka akan supportive atau tidak. Jadi kalau di parafrase seberapa supportive atau tidak itu ya apakah mereka akan supportive gitu kan. Jadi how supportive. Dan bisa dilihat juga how big the audience will be itu sinonimnya nggak langsung how big gitu kan atau nggak langsung bilang size tapi dia itu ngasih beberapa penjelasan tentang bisa jadi small bisa jadi moderate ya bisa juga jadi ya hundreds of people berarti kan itu berbagai ukuran nah, berarti itu adalah how big dan nomor 31 sesuai prediksi ya jawaban itu akan dalam bentuk adjektif oke selanjutnya ini nomor 32 dan 33. Nah, 32 itu makes the audience bla 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 ya. Nah, makes-nya itu secara struktur misalkan makes object adjective ya atau makes object verb gitu ya. Jadi bisa makes you sad, makes you cry gitu. Jadi jawabannya itu either adjective atau verb gitu. Untuk nomor 33, with itu adalah preposition, berarti dia akan diikuti oleh noun. Oke, kita dengarkan. Selanjutnya. Having said all that, what I'm about to tell you will apply equally to any audience. So, how do you structure your presentation? Right at the beginning, you should tell them something that forces them to pay attention. Oke, sinonim dari makes adalah forces ya dari sini ya. Nah, yang di force-nya itu untuk apa? Yang di make-nya itu untuk apa? Dan jawabannya itu adalah pay attention ya. Dan pay attention itu adalah verb ya, sesuai dengan ekspektasi grammarnya. Pay itu adalah verb transitif, jadi butuh objek. Dan di sini adalah objeknya adalah attention. Oke, selanjutnya nomor 33. This could be something surprising or even shocking, but it needs to be relevant. After that, you need a list of items or topics showing them what you'll be covering, rather like an agenda. And then the main part of the presentation will follow. Nah, ini masih the main part of the presentation. Sementara yang kita tunggunya adalah end ya. Jadi bukan bagian closing, bukan bagian akhir. Jadi ini masih tengah-tengah dari presentasinya. Jadi nggak usah khawatir, kata end belum disebutkan, berarti jawaban masih jauh. This main part will be the detailed information you'll be presenting and could include facts, statistics, personal experiences, etc. After this, you should summarize what you've presented and close with what I call next steps. Oke, itu ada kata close ya. Dan close-nya itu dengan apa? Nah, close with what I call next steps ya. Nah, what I call itu nggak bisa jadi jawaban kan? Karena itu lebih dari 2 kata dan juga dia bukan kata benda. Nah, makanya jawabannya itu adalah next steps ya. Karena ya next steps kata benda dan untuk close-nya kan untuk end-nya. So, 32 pay attention, 33 adalah next steps. Oke, masuk ke nomor 34 sampai 35. Nah, di sini the presentation needs to be. Ini ada kata be ya. Be akan diikuti oleh adjective. Mix of words and. Nah, words itu plural dan kata benda. Karena ada and, nanti 35 itu akan setara. Dia juga akan kata benda dan bentuknya akan plural. Dan langsung saja kita dengarkan. For this assignment, you could simply point the group to other sociology reference material. In other cases, you may want to suggest some actions that people can take. Now, what about the design of the slides for your laptop? Well,
The important thing here is to be consistent. Nah, di sini sinonim dari kata needs adalah important ya. Nah, important sudah ketemu, yang dicari selanjutnya adalah adjektifnya. Dan adjektifnya adalah kata consistent. Oke, jadi nomor 34 consistent. Karena important to be consistent need to be consistent. Dan untuk nomor 35, You need to have the same type of font and use the same color and size for the same elements. For example, all headers need to look the same. All bullet points need to be presented in the same way. And don't just stick to words. don't just stick to words ya. Berarti kata words sudah disebutkan, nomor 35 akan segera muncul. Bring the presentation to life by adding graphics. Graphics ya. Dan sesuai prediksi, jawaban nomor 35 akan kata benda, bentuknya plural, graphics. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mix-nya itu kan add ya. Jadi kan tambahkan, kalau sesuatu ditambahkan berarti dia bercampur ya dengan yang sebelumnya sudah ada. Sebelumnya disebutkan words, di add, ditambah graphics, jadi mix ya maksudnya di situ. Oke, itu nomor 35. Berikutnya. These could be in several forms, such as pictures, flowcharts, diagrams, histograms, and so on. And so, let's move on now to presenting. Presenting, ini lumayan panjang ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat si transkripnya itu ada kayak 3 titik ya. Ada yang di atas, di tengah, dan di bawah gitu jawabannya itu. Nah, tapi jangan sampai bingung. Terpenting itu nomor 36, kita cari very speed and apa. Lalu 37 itu untuk for greater impact. Nomor 38, do not use ya. Tapi hal lain yang bisa membantu itu adalah penyebutan kata appear sama seems ya. Oke, kita dengarkan ya. Nomor 36 sampai 38. You have your presentation prepared, and you're ready to start. Well, it's important to give a good impression from the start. So take 3 deep breaths, look at the audience, no matter how frightening they may be, and be enthusiastic and energetic. As you go. Oke, di situ kan ada energetic ya. Dan kalau energetic baru disebutkan, walaupun tadi sudah agak panjang, nggak usah khawatir. Berarti nomor 36 baru muncul akan setelah ini gitu kan ya. Jadi energetic itu baru membahas bagian yang di atas ini nih. Oke, lalu kita dengarkan lagi. Go through the presentation, remember to provide some variety in the way you speak. So, for example, you can talk fairly rapidly for information that may be familiar, but then slow down for more unfamiliar sections. Itu sudah lebih panjang juga, tapi nggak usah khawatir. Tadi ada rapidly dan slow down, berarti speed kan. Nah, nomor 36 akan baru muncul setelah ini, gitu kan ya. And change your tone as you speak. Don't keep it at the same level all the way through. Jadi jawabannya 36 adalah tone ya. Itu adalah sesuatu yang berbeda dengan slow down, rapidly gitu kan. Dan di sini juga ada kata change ya, yang mana itu bisa jadi sinonim dari kata vary ya, yang ragam kan. Kalau ragam berarti kan harus berbeda dengan yang sebelumnya. 36 toned. Lalu kita lanjutkan ya. As I mentioned, look at your audience. A good tip is to pick people out and look at them for around 5 seconds. Not looking at the audience gives the impression that you're either not interested in them or terrified of them. Looking too long at one particular person may make them feel rather uncomfortable. There may be points in your presentation that you want your audience to really absorb. And in order to make important points stand out, in order to make important points stand out, itu artinya kan greater impact gitu kan ya. Nah, berarti greater impact itu harus kita dengarkan dengan baik-baik ya. Karena apa nih gitu kan. Nah, dan yang membuat stand out itu adalah you may consider adding silence right after these. Adding silence ya, right after this katanya itu ya. So, add-nya itu adding,
dan greater impact-nya sudah disebutkan sebelumnya, dan kita membutuhkan kata benda, silence itu masuk ya untuk semua syaratnya. Lalu lanjut ke nomor 38. It will give people time to reflect on what you've just said. Also, you may be presenting complicated ideas or technical details, but try to keep everything as simple as possible. Use simple words and as few as possible. Simple words, as few as possible itu nggak masuk ya ke list summary ini, berarti belum tuh 38 disebutkan. 38 disebutkan baru ketika kata appears sama seems juga sudah dimunculkan ya. Kita coba dengarkan. And be clear. If you say something like, this appears to be, it implies uncertainty. So using weak verbs such as appears, seems, could be, etc. Itu udah disebutkan kan? Nah, berarti jawaban akan segera muncul. Needs to be avoided. Nah, ternyata needs to be avoided-nya di belakang ya. Do not use-nya ternyata di belakang. Dan tadi ya, yang menjadi kategori besar, appears, seems, could be itu apa? Itu adalah si weak verbs ya. Jadi 38, jawabannya adalah weak verbs. Great. 36 tone, 37 silence, 38 weak verbs. Kita lanjut ke 39-40. Dan ini yang kita cari adalah kata kerja ya, karena should diikuti kata kerja by akan diikuti oleh noun atau gerund ya. There you go. Kita lanjutkan. I'll just finish off with a few thoughts on questions and interruptions from the audience. You may choose to invite questions from the audience as you go, or ask them to wait until the end. Either way, questions should be encouraged, as it provides you with some feedback on how interested the audience is and how well they're understanding you. When a question is asked, you need to provide an answer that is as accurate as possible. So, initially, my tip is to repeat it. Oke, nah di sini agak tricky ya, karena kita mungkin nggak menemukan sinonim langsung dari kata should ya. Nah, tapi should itu sinonimnya adalah my tip ya, karena my tip itu kan berarti saran, sementara should itu seharusnya merupakan saran juga. Dan kalau misalkan kita mau lihat when asked a question, itu ya when a question is asked ya. Jadi ya si pernyataannya memang ada di sekitar bagian ini ya, ketika ada tanda when a question is asked gitu kan indikatornya. Oke, terakhir minimize interruption itu udah beda topik, jadi mungkin kita bisa agak nyantai ya sebelum di jawabannya disebutkan. This will ensure you have heard it correctly and will give you a few seconds to gather your thoughts. Interruptions, on the other hand, can be unwelcome, and you may get them for a variety of reasons. It's likely, however, that there's something in your presentation that's unclear or confusing. So my advice is to reduce problems by reading through your presentation beforehand and predicting potential points which could cause interruptions. Nah, ini juga agak tricky ya. Them-nya itu kan merujuk ke interruptions ya. Dan kalau kita lihat ya, potential points which could cause interruptions ya, which could cause them di sini kan. Nah, di sini minimize itu adalah reduce problems kan. Nah, tapi kalau misalkan kita itu pilihnya by reading, nah reading itu bukan them-nya, tapi reading through your presentation. Dan your presentation itu adalah it kan, bukan them. Jadi jawabannya nggak akan reading. Nah, makanya jawabannya adalah predicting could cause interruptions ya, karena interruptionnya masuk plural, masuk sebagai pengganti kata them. Jadi jawaban untuk nomor 40 adalah predicting dan 39 adalah repeated ya. Oke, so itu ya teman-teman untuk contoh dari section 4 di listening, dan kita sebenarnya sudah membahas semua strateginya. Jadi setelah ini teman-teman tinggal banyakin latihan aja, dan saran saya kalau latihan itu jangan hanya sekali mendengarkan ya. Bahkan misalkan ketika kita udah tahu skornya, kita coba review lagi, siapa tahu nih dari kosakata yang disebutkan itu masih ada yang kita nggak pahami. Jadi harus selalu jadikan latihan itu sebagai inputs
bukan hanya sebagai ujian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video di channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya.